Unuhan sa mga balita sa Sayri 47. Abra gitayog sa magnitude 7 nga linog kaganinang buntag. Interes sa pagbutar hinungdan sa pagsaka sa mga voters registration suma sa kumilig. Kampanya batok sa illegal nga dugas ipadayon og hingusgan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo bisan og wa maapil sa suna sa presidente. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, abra gitayog sa magnitude 7 nga linog kaganinang buntag. Lakip sa nabatyagan sa linog sa National Capital Region ug mga silingang probinsya. Hinundan nga mga mulupyo sa maong dapit gipasidan-an sa posibleng landslide ug aftershocks. Ang kasayuran ihatod ni Mereros sa Gadino. Sa report sa Seismic Bureau sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox, nahitabo ang linog sa Abra kaganihang alas 8:43 sa buntag. Gitinaw usab ni Fivox Chief Renato Solidom nga walay tsunami threat sa mga baybayon sa Pilipinas tungod sa linog. Gipahibaw nga nahimutang ang sentro sa linog sa sidlakang bahin sa Lagangilang sa Abra og tectonic usab ang hinungdan sa linog. Matud sa Fivox, nabatyagan ang intensity 7 sa Vigan City, intensity 5 sa Lawag City, Ilocos Norte, Piña Blanca, Cagayan, Dagupan City, Pangasinan, Sinait, Ilocos Sur ug Baguio City. Tungod sa linog, ni-evacuate ang mga empleyado sa nagkadayang opisina sa mga pribado ug bisan pa sa gobyerno. Samtang gipahibaw usab sa pamunuan sa MRT3 ang temporaryo nga suspensyon sa ilang operasyon. Daghan usab nga kadalanan ang nangaliki ug nangaguba nga istruktura tungod sa linog. Mary Rose Garino, CCTN News. Cebu City Government ingon man ang League of Cities in the Philippines mutabang sa Ilocos Sur nga apektado sa pagtayog sa kusog nga linog. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Isip mayor sa syudad sa Sugbo ingon man, presidente sa League of Cities in the Philippines, si Mayor Michael Rama Measoy, nga gipasusi na niya ang mga dapit nga apektado sa 7.3 magnitude nga linog sa Ilocos Sur. Akong isugo ang Executive Director si Beron to get into the bottom. Muna akong primerong gitawag yun. Haron nga magkanaw ta, panawagan. But lisod man lang magpanawagan to, takiboy, kisa may nga igo, kisa may grabe igo. So I had that already being perused and assessed. Nirama ang kagamhanan sa syudad sa Subo mutabang sa naapektuhan sa linog, diin tan-awon nila ilahang calamity fund ug mohimo sab silang assessment kung asa dapita ug unsay matabang sa Cebu City Government. Kay numduman ang probinsya sa Bohol niadtong tuig 2013 gitay-og sa kusog nga linog diin ang mga silingan nga mga lugar sama sa Cebu nakasinati sa kusog nga pagtay-og ug dunay mga pipila ka mga istruktura ang nakaangkon og kadaot. Nunot ni ini si Rama Measoy nga i-appeal gyud niya sa iyang tinguha nga Singapore-like Cebu City nga mahimong disaster resilience ang syudad sa Sugbo. Kanagong i-appeal gyud nato sa ato ang direksyon Singapore-like. Sa may Singapore-like i-appeal gyud nato diha resilient kaning disaster resilient. Focus na, di na nato siya i-ignore. Inya na nang umasa nga globally competitive kanang resilient yun.
Samtang dihang gipangutana ang DSWD-7 kung mupadala ba sila og tabang sa mga naapektuhan sa linog, matud pa sa OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-7, Shalane Marie Lucero, ang assessment sa apektadong pamilya nagpadayon. Ang DSWD-7 matud pa dunay National Resource Operations Center kung NROC, usa ka production hub sa DSWD nga nahimutang sa Pasay City. Musuporta kini sa effort sa LGU aron pagtubag sa food ug non-food needs sa maapektadong pamilya. Apan, kung pananglitan magkinahanglan gihapon og dugang tabang, ang DSWD Region 7 andam motabang. Desime Padilla, CCTV News. Provincial Board Member Glenn Soco ni simpatiya sa mga nabiktima sa linog didto sa Abra o uban pang lugar didto sa Luzon kaginang buntag. Gipahimangnuan ang mga tag-iyang edipisyo sa pagmonitor sa kalig-on sa ilang struktura. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni simpatiya si Provincial Board Member Glenn Soco sa mga biktima sa magnitude 7.3 nga linog sa Abra o uban pang lugar sa Luzon kaganinang buntag. Matud ni Bukal Soco, kinsa chairman sa Committee on Planning and Development, Budget and Appropriations, Commerce and Industry ug Foreign and Local Relations sa Cebu Provincial Board, nga ang nahitabong linog leksyon alang sa tanan nga siguradoon nga lig-on ang ilang mga estruktura. Hinuon matud ni ini nga ang Sugbo nakasinati na og kusog nga linog ni adtong tuig 2013 og nituo nga nakakat-on ang mga tawo sa nahitabo. Gihimugatan usab ni ini ang importansya sa papel sa engineer ug architect nga motrabaho sa estruktura. Ato gina no, and atong engineers, atong kita ang mga business owners, they just spend no, but ang pag construct niya na, it lies with our experts no. We have the engineers, we have the architects, we have the planners to really ensure that mayo ang atong mga structures no. And I think kita diri karon nga naakaron diri wata ma-affected, we have to learn from also the experience turon sa Luzon no? So we'll take it as an experience, but we feel for our brothers and sisters dito sa Luzon. Samtang si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa iyang Facebook post na nawagan sa publiko sa pag-ampo sa kaluwasan sa mga katawhan nga anaa sa Luzon. Ang linog na hitabo alas 8:43 sa buntag, din ang sentro niini sa Sidlakang Bahin sa Lagang Hilag sa Abra. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Cebu City Mayor Michael Rama nakabalik na sa syudad sa Sugbo human sa duha ka semana nga leave niini sa trabaho. Unang gibuhat niya mao ang pagsusi sa mga barangay nga naigo sa sunog sama sa Mambaling, Punta Princesa ug Quiyot. Ang kasayuran ni hatod ni Desime Padilla. Nakauli na sa syudad sa Sugbo mibalik na og trabaho si Cebu City Mayor Michael Rama human sa duha ka semana nga leave of absence niini sa trabaho. Sa pagbalik ni Mayor Rama sa trabaho misusidayon kini sa mga barangay nga naigo sa sunog sama sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, Punta Princesa diing 5 ka sitio ang naigo sa sunog ug Sitio Santo Niño sa Barangay Quiyot. Gipasabot ni Mayor Rama nga serbisyo ug dili perwisyo ang ihang gusto hinungdan nga misusig gyudayon kini sa mga dapit nga naigo sa sunog. Dugang sa mayor, makigmiting kini sa iyang mga tawo ingon man sa mga barangay officials aron mapaspasan ang reblocking nga gihimo sa lugar ingon man ang pagpahiluna og balik sa mga nasunugan. Sa tulo ka barangay nga gibisita ni Mayor Rama ang Barangay Quiyot, ang iyang gikabalakan tungod kay nitukod na og balik ang mga nasunugan sa ilahang panimay apan ang sitwasyon sa dapit wala pa mausab. Ganin mo akong kuyawan. Anukod, unya paghuman, sulong sad. Wala kong forma. So muna ako ipaklaro ng anong inani ni. So kinahanglan gyud i-reblocking sa Ato istorya ko, nganong naabot inani. Matod sab ni Rama nga usa sa iyang asikasuhon ang may tungod sa financial assistance sa mga fire victims. Apil na sa akong tugkad yun, nganong na mga ginganlan og sige na taghatag, pagkakuman, ningon ang konsiyo dili, hindi ba ako kasabot? Si Rama sa pagbisita ni ini sa mga naasoy nga barangay, gisugat siya sa mga barangay officials ug uban sab sa mayor ang iyang mga tawo, sama ni Raquel Arce, pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa. Desime Padilla, CCTV News.
Provincial Veterinary Office nanawagan sa mga bag-ong mayor o mga nahintungdang ahensya nga sundon kanunay ang mga protocol sa Kapitolyo batok sa bird flu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giawhag sa Provincial Veterinary Office ang mga bag-ong mayor sa Sugbo nga mutabang aron magpabiling luwas ang probinsya sa avian influenza. Taliwa kini sa mga nasinating epekto sa bird flu sa ubang lugar ilabi na sa Luzon ug sa Mindanao. Nasayran gikan sa Bureau of Animal Industry nga dunay pipila ka mga poultry producers ang nagduha-duha sa pagpadala sa mga produkto tungod sa pagkuyanap sa bird flu sa ubang lugar. Hinungdan nga nasinati ang giingong kakuwang sa supply sa manok ug itlog ilabi na dito sa kauluhan. Matod sa PVO head nga si Dr. Mary Rose Vincoy nga maapektuhan ang poultry industry sa Sugbo kung ugaling mangumpiyansa taliwa sa dakong risgo nga dala niini. Disco tayo for province of Cebu to lift, no? So we don't recommend such nga lifting because it actually that banning protects the even poultry industry sa Cebu. Apan magpadayon ang mga hugot nga lakang sa Kapitolyo batok sa bird flu ubos sa mga mando ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sama ng kini sa padayong monitoring sa mga kalungsuran o pagpakig-alayon sa mga hingtungdang ahensya. Gibutyag usab ni Dr. Vincoy nga dunay pipila ka mga kargamentong manok ang nisuway matud pa pagsulod sa Sugbo bisan sa giingong kakuwang sa dokumento. Maong dako ang pagsalig nila ngadto sa Philippine Coast Guard o Bureau of Customs aron daling masitahan kung makalapas man sa mga polisiya ang mga poultry products nga miabot sa Sugbo. But there always be, I think they really wanted to enter Cebu, not tungod kay diri sila mutagak, but ang Cebu becomes a transit route to other provinces. So mas shorter siya kung ari ka moagi sa Summer and Leyte, transit to Cebu and then go to Region 6. So the katunay niya attempt is not basically a truck nga dapat for Cebu. It's actually a transit route para diretso sa Region 6. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa kapin 19,000 ang COVID-19 cases matag adlaw hangtod sa katapusan sa Agosto. Kini kun magpadayon ang kasamtangang trend nga pagsaka sa kaso sa nasod. Sa labing uwahing projection sa DOH, posibleng moabot sa 19,306 ka mga kaso sa national level ang ma-report matag adlaw sa pag-abot sa Agosto 31. Hinoon mahimong makontrolar kini gikan sa 6,194 hangtod sa 8,346 ka mga kaso pinaagi sa pagpaligon sa vaccination ug booster rates ug ang pagsunod sa istriktong minimum public health standards. Musunod, interes sa pagbutar hinungdan sa pagsaka sa voters registration suma pa sa Kumile kana uguman pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, dakong interes sa pagbutar nakita sa Commission on Elections Cebu Province ngadto sa kadaghanan sa mga nagparehistro sa nakalabayng voters registration. Apan alang nila ang Kongreso na mismo mo'y mag-igo kung idayon ba o dili ang eleksyon karong Disyembre. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni Provincial Election Supervisor Attorney Leonel Marco Castellano ang grabing interes sa mga nagparehistro aron makabutar sa barangay SK elections karong Disyembre. Ilabi na nga dulan 200,000 ka mga applicants ang nakapaymo sa voters registration niadtong Hulyo 4 ngadto na sa 23 dinhi sa Sugbo. Samtang dulan 3 milyones ka mga tawo ang nakaparehistro na lukop nasod alang niini. Matod ni Castellano nga sa pagpakisusi sa mga election officers gusto nga makabutar matud pa ang mga aplikante alang sa eleksyon karong Disyembre kung mahinayon man. Kinibisan pa man sa pagduso karon sa pipila ka mga kongresista ug balaod dun nga mag-postpone unta sa barangay elections aron matud pa makadaginot. Sa mga potential nga candidates dili kaayo inana kadakod compare sa mga miaging election, maybe because there is this talk na i-postpone ang election. So wala kayo ingon nga katong mga nanghakot kay para sa paglansar nila. Minus-minus, pero naagyapon. Apan alang sa election supervisor, ang mismong mga magbabalaod ang mag-igo sa ilang mga lakang
kung idayon ba ang pinili ay sa Disyembre o dili. Kini aron makabuylo na sila sa mga sunod nga lakang sa buhatan sama na lang sa pag-procure sa mga gamit, ilabi na ang mga election paraphernalia. Kinahanglan, the earliest time possible, we would have given a definite times decision whether or not to proceed mi sa preparation sa election. Apan bisan pa man, gipanghinaut nini ang dakong interes sa mga botante, first-timer man sa pagka-regular voter o mga batanong makabutal sa SK, pahimuslan sulod sa presinto. Alang niya usab, magpasabot sa dakong voter turnouts ang gidaganon sa mga nakaparehistro isip mga botante. Gian Navarro, CCTN News. Mubalik na ang aksyon agad sa barangay sa Dakbayan sa Talisay. Kini usa ka programa ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas diin dadon ang serbisyo sa City Hall ngadto sa matag barangay sa Talisay. Ang Talisay adunay 22 ka barangay ug ang maong mga barangay gi-schedule na sa matag semana. Matud pa ni Gulyas nga nasugdan na kini sa wa pa ang pandemya apan naputol tungod sa COVID. Karon nga nilugak na ang estado sa kwarantinas, ibalik ang serbisyo sa City Hall aron maserbisyuhan pag-ayo ang mga konstituente. Karong Huwebes gitagana ang schedule sa Barangay Poblasyon. Ang matag opisina sa City Hall makita diha sa matag barangay. Pipila ka nga guba nga mga publikong tunghaan diha sa Dakbayan sa Mandawi aduna nay program of works. Gitinguha nga mapaspasan ang pag-ayo aron mapahigayo na ang face-to-face nga klase karong Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Aduna nay program of works ang pipila ka naguba nga pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandawi. Matud ni Konsehal Malcolm Sanchez, chairman sa Committee on Education, na-assess na sa City Engineering Office ang 19 ka pampublikong tunghaan og napagawsa na usab og budget. Matud ni ini nga magsugod na ang repair sa di madugay. Ang Dakbayan sa Mandawi nigahin og 20 milyones pesos ubos sa Special Education Funds alang sa pagayom-ayom sa mga tunghaan nga naguba sa bagyong Odette. So naningkamot ang Dakbayan sa Mandawi nga mo appropriate og funds for the repairs na release na nato ang ubang mga program of work. So we will comply with the kanang plano nga giset sa atong Department of Education. Gipaning kamutan sa syudad nga mapaspasan ang repair aron makapahigayon og full face-to-face classes karong Nobyembre. Yes, in Mandawi, we had our school board meeting last week. Gipapaspasan na gito ang program of work sa engineering office para madayon na gito bitaw. Kay there were 19 schools who were approved budget na sila. So gipa-check na to sa engineering together with DepEd para kuha na kita all the way face-to-face na kita until November man tong final face-to-face classes. By August, nalay mga limited students lang who would undergo face-to-face classes, but along the way till November, maka-full blast na kita. Magsugod ang klase sa mga pampublikong tunghaan karong Agosto 22. Ang DepEd miingon nga ang tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa elementarya ug high school gilauman nga mobalhin ngadto sa 5 ka adlaw nga in-person classes sa Nobyembre 2. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipasalamatan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga sakop sa kapulisan kinsang walay puas nga nanakop sa mga dagkong drogista sa Sugbo. Matud niya nga gipaningkamutan sa mga operatiba ang pagsignit sa mga binultong drogas. Sanglit sila man gayud ang tigpanalipod sa katawhan batok sa daotan. Kay numduman nga sa nakalabay nga semana nahimong malampuson ang bypass operation sa PNP ug PIDEA batok sa giingong tigpayuhot ug party drug. Maong dako ug tabang alang ni Palma ang mga kapulisan aron dili maghitak ngadto sa matag komunidad ang ginadiling drogas.
Gikatagdang itugyan na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 ang upat ka mga programa niini ngadto sa mga local government units sugod karong tuiga. Kini mo'y gitugan ni DSWD7 Regional Director Shalene Marie Lucero. Mato ni Lucero nga lakip sa mga programa nga ilang itugyan ngadto sa mga LGU karong tuiga mao ang Supplementary Feeding Program, mga serbisyo alang sa mga PWD, Comprehensive Program for Street Children ug ang Transition for the Committee on Older Persons. Nasayran nga mukabat sa 8 ka mga programa sa ahensya ang itugyan na ngadto sa mga LGU sud sa 3 ka tuig nga transition. $90,000 ka mga benepisyaryo sa 4Ps dinhi sa Central Visayas na suta nga dili kabus. Sila kabahin sa 1.3 million ka mga pantawid members lukop nasud nga gikatakdang tangtango na sa programa. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Mikabat sa 90,000 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps dinhi sa Central Visayas ang nasuta nga dili kabus. Mato ni Shalene Marie Lucero, Regional Director sa Department of Social Welfare and Development con DSWD7, nga tungod dinhi ilang subling i-evaluate o i-assess ang membership status sa maong mga miyembro. Nasayran nga kabahin sila sa 1.3 million ka mga miyembro sa 4Ps. Nga una nang gi-anunsyo ni Secretary Erwin Tulfo human nasuta nga dili na sila kwalipikado sa programa. Na naa na sulod sa Pantawid apan dili sila pobre base sa atong listahanan. So kung nasud ka sa Pantawid ya dili ka pobre, there is a problem there. That is inclusion error. Gitugan ni Lucero nga ilang ipaabot ang lista sa mga miyembro gikan sa uluhang buhatan aron sila malocate o mapaubo sa reassessment. Mahimosad nga ipaagi sa Barangay Assembly ang pag-reassess sa maong mga miyembro. So karon tan-awon jud na namo ang among listahanan, istakdo namo katong giingon nilang non-poor ug tinuod ba silang non-poor. So naay validation, naay assessment, and this is done house to house yun, sir. Dili ni siya pwede lang basta tawag-tawag sa telepono. Nasayran nga o galing mahawa na sa programa ang 1.3 million ka mga miyembro sa 4Ps lokop nasod. Gikatak na makasave og 1.5 billion pesos ang gobyerno. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Kampanya batok sa illegal nga drugas ipadayon og hingusgan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo bisan og wa malakip sa suna sa presidente. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Serie 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mopadayon nga muhingusog sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas bisan ug wa kini malakip sa labing una nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos ang war on drugs sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo padayon silang gumat batok sa illegal nga drugas bisan pa man nga kini malakip sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga ang wala paglakip sa war on drugs sa zona, wala kini magpasabot nga undango na sa gobyerno ang ilang kampanya pagpakibatok sa illegal nga drugas. Siguri Parilla nga naa na sa programa sa PNP ang kampanya batok sa illegal nga drugas, saglit na pamatud-an man nga ang drugas mao inahan sa tanang krimen. Iyang giklaro nga ang kampanya batok illegal nga drugas nalakip kini sa 4 flagship program sa Philippine National Police uban sa illegal gambling, wanted person ug loose firearms. Kung biyaan sa kapulisan ang pagdakop sa mga drugista, mamahimong mosaka ang ubang krimen sama sa theft, robbery, murder, rape ug uban pa. Of course, as we all know that drugs is the mother of all crime. So as usual, crimes will rises. So mo man ni magsugod kung mukusog ang drugas, usually mukusog sa ato ang ubang klase sa krimen like robbery, snatching, theft, because some of the drug users cannot sustain their illegal activities without money. So ang ilang source is through other means. So ari na mangawat na, manulis. So nasad na mobalik na sad ang ato ang murder. So yun na. So that's why nga as
Now, ato yung i-continue gihapon ang ato ang focus on the fight against illegal drugs. Si Konsehal Philip Safra, ang chairman sa Peace and Order sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo, nagkanayon nga gisuportahan niya ang kapulisan sa mga programa nini ug dili siya mosupak kapakusgan pa ang kampanya batok sa illegal nga drugas. Wala na makurat pa si Safra nga wala malakip ni BBM sa zona niini ang illegal nga drugas sanglit na doon na kini gibuhian nga pamahayag nga iyang ipadayon ang war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Well, actually, although wala ma-appeal sa iyang zona, but in the past interviews, iyang yun ang gimension na iyang ipadayon ang gains sa administration ni President Duterte. So, I am so pretty sure nga naagihapon ni mas pahingusgan pag yun ang kampanya batok sa illegal nga druga under his administration. So ano magpasabot nga wala ma-mention dili na nang tamo. That's right. Okay, in his previous interviews, iyang ginagimension. Una nang daghan ang mikomento sa social media ug nagtuo nga dali na interesado ang bagong presidente sa gubat batok sa illegal nga drugas sukwahi sa gihimo ni Presidente Duterte. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka drug den sa managlahing lugar sa syudad sa Sugbo ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kun PDEA. Sa maong operasyon, 15 ka mga tao ang nadakpan, apil ang mga drug maintainer niini. Unang drug den nga gironda nahimutang sa sitio Lower Yati, Barangay Kiyot ning Dakbayan. Pagkalas G sa buntag, laing suyupanan ang giguba sa PDEA nga naa nahimutang sa Barangay Tisa ning Dakbayan. Drogas ug drug paraphernalia ang nasakmit gikan sa mga operasyon. Matud ni Lea Alcantara, PIO sa PDEA 7 nga kalapasan sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 ug 15, Article 2 sa Republic Act 9165 ang giandam nga kaso sa mga sospetsado. Police Regional Office 7 kun PRO 7 milusad og outreach program sa komunidad sa Badyaw diha sa Mambaling. Isip kabahin sa ilang pagsaulog sa Police Community Relations Month. Miauhag usab sila nga tabangan ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa kriminalidad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Isip kabahin sa kalihukan sa kasaulugan sa Police Community Relation Month, gisuot sa Police Regional Office 7 ang komunidad sa mga badyaw nga nanimutang sa sitio Naba, Barangay Mambaling sa Dakbayan, Sugbo. Nanguna sa mga kalihukan ang spokesperson ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega nga si Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta. Gipangtununan ng mga grocery items sa matag pamilyang badyaw nga sarang makonsumo sulod sa duha nga tura sa tulo ka adlaw. Mato ni Peralta nga gipadaol nila ang kapulisan sa komunidad, diin ilang napili ang badyaw community tungod sa sitwasyon sa pamuyo niini. So nakita nga po natin, ito po ay isang social responsibility ng ating kapulisan. At ito po, nung in-erase po ng itong ating Chief Arcad na si Police Colonel Antonito Cañete sa ating Regional Director na magkakaroon nga po tayo ng outreach program na ganito sa ating mga badyaw, badyaw Muslim brothers and sisters, ang ating Regional Director ay 100% na sinabi niyang susuportahan po niya ito, kaya po tayo nandito ngayon para po tayo mismo, ma-witness natin kung ano po talaga ang nandito po sa ground, ano po yung mga kalagayan ng ating mga Muslim brothers and sisters at mailapit po natin ito sa Office of the Muslim Affairs kung mayroon man po silang mga problema or mga Gawa silang paghatag o hinabang miawhag usab sila sa mga monopolyo lakip na sa mga leader niini nga tabangan sila sa pagbantay silang komunidad nga dili sila masagulan sa mga daotang elemento gikan sa laing lugar. Gihulagway ni Peralta nga dakog matabang ang Badyaw community sa ilang kampanya batok illegal nga drugas nga usa sa tumong og tuyo sa ilang pagpaduol sa presensya sa publiko. Actually po, sila po ay nakikiisa sa ating mga programa, ating mga activities, ating mga proyekto. Lalong-lalo na po nakikiusap po tayo sa kanila na tulungan tayo sa ating problema sa anti-criminality, sa ating mga illegal drugs. At the same time po, para po mapanatili sila mismo ay maging leader na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang komunidad. Kasi sila po mismo ay gusto nila ang matiwasay na komunidad. Gawas nini gidugang ni Peralta nga ang maong nga komunidad mao kanunay ang target sa mga illegalista nga mahimong biktima sa bisan unsa nga krimen sama sa human trafficking o uban pa. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa 24 oras nga gihatag kanato sa Ginoo, daghan kayong may tabo sa kinabuhi sa katao. Dunay mamatay, dunay masakit, dunay madisgrasya, dunay may gugma.
dunay magsaulog sa kadaugan nga naan kon uban pa. Mayo man o dawtan kining mga kasinatian anara gyud sa atong palibot nga nagpabot sa ustong panahon. Wala kita masayod dun kano sa kining mamut kanato. Apan makapadasig kayong huna-hunaon mo kini. Ang atong langitong aman dili gyud mo sab. Ang kamatura nag-ingon nga ang Ginoo sa kanunay mahigugmaon. Ang Ginoo kanunay kiangayon o magtinudadon o kining mo ang kamaturan dili gyud mo sa bisan kanusa. Sa atong sitwasyon nga walay unong ang kausaban kita makasalig nga ang kayo sa gugma sa Ginoo mulungtad yun dinhi kanato. Dili sa kalibutan way butang nga manglungtad apan ang Ginoo dili mo sa hangtod sa katuran. Maigsoon mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.